कल्याणम् आयुवारोग्यसम्पदाशत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपमहादेव्यै नमो नमः। ध्यायामि आवाहयामि दीपदेव्यै नमो नमः। घण्टानादम् आगमार्थं दुरेवानां गमनार्थं सुरक्षसां कुर्वेदन्दारवं तत्र दरलाह्वाननाञ्जलं घण्टास्थिताय नन्दिने नमः। नन्दीश्वराय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ओम शुक्लांबरदं विष्णुं वशवर्णं धनुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते प्राणानायम्य। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों दरेव लघनं सरिनं दरेव ताराबलं चन्द्रबलं दरेव विद्याबलं देवबलं दरेव लक्ष्मीपते गौरीपते त्यङ्ग्रियुगं स्वरामि शुभे शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोकान्तर्गत उत्तरअमेरिकाखण्डे कैनडादेशे एजाक्सगरे सङ्कटमोचन श्रीहनुमान् मन्दिरे शुभे दिञ्जोभने मुहूर्ते लोकाः समस्ताः क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय आयुवारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं चिन्तितमनोरथवाप्त्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वारिष्टशान्त्यर्थं श्री उमामहेश्वरप्रीत्यर्थम् अद्याहं महागणपतिपूजनं वृणित्यादिदेवतापूजनं श्री आदित्यादि नवग्रहदेवता प्रार्थना श्री रुद्र अभिषेक आराधना अहं करिष्ये इति संकल्प्य गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनश्यन्वन्नोदभिस्तेरसाधनम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थे अक्षरान् समर्पयामि पार्योः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि पञ्चामृतमहास्नानं समर्पयामि उपरिशुद्धोर्गमहास्नानं समर्पयामि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो विद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दुर्वाङ्कुरान् च समर्पयामि पुष्पं च समर्पयामि महागणाधिपतये नमः। अर्चना गृहीत्वा ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूम्रकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपं रसप्रदोर्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमाग्र्या सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि आश्वन्यं च समर्पयामि दीपं सार्जं जवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिपरापः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि आश्वन्यं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि नैवेद्यम् पद्भ्यां भूमिर्द्विषश्रोत्रात् तथा लोकागम अकल्पयन् महानिवेद्यं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीतदैर्युतं
कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् एलालवङ्गकर्पूर ताम्बूलानि च समर्पयामि अथ प्रार्थना मूषिकवाहनमोदकहस्ते चामरकर्णविलम्बितसूत्र वामनरूपमहेश्वरपुत्र विघ्नविनायकपाद नमस्ते महागणपते नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। वर्णपूजनम् ओं धनुधराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। कलशस्य मुखे विष्णोकण्ठे रुद्रसमाश्रित मूले तत्सरतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पद कूजासु सागरा सर्वे सप्तदीपाः सुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो धर्वणा आङ्गे सेदा सर्वे कलचन्दो समाश्रिता आयान्तुरपूजार्थं दृढक्षयकारकाः गङ्गे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलयस्सन् सन्निधिं कुरु। इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधा निरधे परं समूढपस्य पाकं धरे पूर्णादर्विपरापद सुपूर्णा पुनरापदवस्नैव विकर्णा वह इखमूर्जगोशतकृतो ध्यानम्। ओं नमो मकरवाहाय पाचहस्ताय ते नमः। नमः प्रचेदसे तुभ्यं वरुणाय नमो नमः। अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि। आसनार्थे अक्षरान् समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि पञ्चामृतमहास्नानं समर्पयामि उपरि शुद्धोर्गमहास्नानं समर्पयामि तच्छय्योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये देवी स्वस्ति नस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु धुपरे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि उपरि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि। ओं वं वर्णाय नमः ओं प्रचेदसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं उपाम्बदये नमः ओं तीर्थराजाय नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं जलाधिपाय नमः ओं वाचहस्ताय नमः ओं ऋग्वेदाय नमः ओं यजुर्वेदाय नमः ओं सामवेदाय नमः ओं अथर्वणवेदाय नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपम्। ओं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरुदरस्यैर्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत धूपमाघ्रापयामि आचमनीयं समर्पयामि। दिव्यमङ्गलदीपम् उद्दीप्य स्वज्जातवेदोपग्निन्दरतं मम पशुगिष्यमाय मह्यमावह जीवनं जदिशो दिश। दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि सर्वरक्षान् धारयामि। नैवेद्यं नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽध्यो समवर्धता पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन्। ॐ प्राणी स्वाहा पनी स्वाहा व्यानी स्वाहा उदानी स्वाहा समाने स्वाहा ब्रह्मणि स्वाहा। ब्रह्मणिमात्मा महानैवेद्यं समर्पयामि एलालवङ्गकर्पूरताम्बूलानि च समर्पयामि अथ प्रार्थना। ॐ नमो मकरवाहाय पाचहस्ताय ते नमः नमः प्रचेदसे तुभ्यं वरुणाय नमो नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्द
स्कन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नमः सूर्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राघवे केतवे नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः ध्यायामि आवाहयामि। ओम आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अतः परिक्रमा खड़े हो जाइए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्ररक्ष पदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टबलभवे परक्षणं करोमीशं प्रसीद परमेश्वर। श्रीकाम सदाशिवाय नमो नमः। अनन्तकोटिवृक्ष नमस्कारान् समर्पयामि। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ध्यानम् ओम सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्समां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रपथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमोन्मनोन्मनाय नमः। अस्मिन् लिङ्गे सामपरमेश्वरं सदाशिवं ध्यायामि शुभमावाहयामि। उपाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि। नन्दीश्वराय नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शरीरे स्नानं समर्पयामि। पञ्चामृतमहास्नानं गणानान्त्वा गणपतिगं महे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनः शृण्वन्नोदभिस्तेरसादनम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ जञ्जमे मयज्जमे प्रियञ्जमे नुकामज्जमे कामज्जमे सोमनसस्य मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे धर्ताच मे क्षेमश्च मे ततश्च मे विश्वञ्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोच मे प्रसोच मे सीरञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे अमृतञ्च मे अक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुरिनञ्च मे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओं नमो भगवते रुद्राय। ओं नमस्ते रुद्रमण्योतोतिषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यातैषु शिवतमाशुं बभूवते धनुः शिवाशर्व्या यातवतया नो रुद्रमृया याते रुद्रशिवा तनूर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनवाशन्तमया गिरिशन्ता भेचाकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते भर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरु माहिगं श्रीपुरुषं जगत् शिवेन वत्सा त्वागिरिशाच्छावदामसि यथा न सर्व जगत क्ष्मगं सुमना असत् आद्यवोचरवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषेक अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणौतभवृषमङ्गलः ये चेमागं रुद्राभितो दिक्षुषता सहस्रशो वैशाखं हेडीमहे असौ यो सर्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपादृशन्नर्षन्नुरहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृदयातिना नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीरुषे अथो येस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्मोभयोराज्ञोर्जां यासते हस्तेष्वपराता भगवो वपा अवतत्य धनुस्वगं सहस्राक्षस्ते सुदे शीलशल्याणामुखा शिवो न सुमना भव वेजन्दनुक्कभर्जनो विशल्यो बाणवागम्बुता अनेसनस्येषु वाभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीरुष्टमहस्ते भुवते धनुः तयास्मान् विशुतस्तु मे लक्ष्म्या परिभुजा
नातथा जिष्णवे उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्माभृनक्तु विश्वतः अथो शिदिस्तवार्यस्मन्निधे हितं शम्भवे नमः। ओं नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओं नमो हिरण्यबाहवे सेनानीय दिशांतवचे नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पते नमो नमः सस्मिंसराय तुषीमते पत्तीनां पते नमो नमो बब्लुसाय विजानानां पते नमो नमो हरिकेशाय विवितेने पुष्टानां पते नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पते नमो नमो रुद्राताभिने क्षेत्राणां पते नमो नमः सूताय हन्त्यावराणां पते नमो नमो रोहितहस्तपते वीक्षाणां पते नमो नमो मंत्रनिर्वाण्याकक्षाणां पते नमो नमो भवन्ते वारिवस्ता विशुद्धीनां पते नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पते नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पते नमः नमः सहमानाय निव्याधिना व्याधिनीनां पते नमो नमः खगवाय निषङ्गिने सेनानां पते नमो नमो निषङ्गिने शिधिमते तस्कराणां पते नमो नमो भञ्चते परिभञ्चते सायुनां पते नमो नमो निचेरवै परिचराय अरण्यानां पते नमो नमः स्गाविभ्यो जगागं सद्भ्यो मुषतां पते नमो नमो स्मद्भ्यो नक्रञ्चरभ्य प्रवृन्तानां पते नमो नमः उष्णीशिनिगिरिचराकुलुञ्चानां पते नमो नमः युष्मद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानिभ्यः प्रजधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयचद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः सुभद्भ्यो जागृद्भ्यश्च वो नमो नमः अश्वेभ्यो श्रोतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विद्यन्त्यभ्यश्च वो नमो नमः गुणाभ्यश्च गुमतीभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्केभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संग्रहितृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारीभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो पुंजिष्टेभ्यो निषेभ्यश्च वो नमो नष्कृभ्यो धनकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनीभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वतीभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च भषते च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कपर्जने च विप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च धन्वने च नमो गिरिशाय विष्टाय च नमो विदुष्टमाय च युष्मते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो भृते च वर्षसे च नमो वृद्धाय च समृद्धने च मकराय च प्रथमाय च नमः आशवे च आजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च मोर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो पूर्जाय च प्रजाय च नमो मध्यमाय च पगलवाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सौभ्याय च प्रसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः शवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च आशुरताय च नमः शूराय च अभिन्दते च नमो वर्मिने च वरुतिने च नमो बिल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रभुसाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रीमते च नमः तीक्ष्णे शिवे च आजने च नमः स्वाजाय सुसरणे च नमः सुत्याय च भत्याय च नमः कात्याय च नीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशंटाय च नमः कूप्याय च भट्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो वेग्याय च विद्युद्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वासव्याय च वास्तुपाय च ओम हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपते च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवदाय च दूरेवदाय च नमो हंत्रे च हन्यसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च आभार्याय च नमः प्रतरणाय चोतरणाय च नमः तार्याय च आलाद्याय च नमः शिष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च भृत्याय च नमः किंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्जने च पुलस्ते च नमो गोष्ठ्याय च गह्याय च नमः स्थल्प्याय च केख्याय च नमः कात्याय च काखवरिष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेशप्याय च नमो पाकं सव्याय च रजस्याय च नमो शिष्प्याय च हृत्याय च नमो लोप्याय च ओलप्याय च नमो उर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णसद्याय च नमो पगुरमानाय च अभिज्ञते च नमः आख्यरते च प्रख्यरते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागमहिर्यो चिनकेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमिवत्केभ्यः द्रापे अंधसस्पथे दरिद्र नीलोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनामाभिर्मा रोमो येषां किचनामत् याते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाभेषजे
शिवारुद्रस्य भीजितानुदिवसे इमागं रुद्रा तवसे कपर्णे क्षयद्विरपहुरामहे मतिं यथा नशमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं बिरानो रुद्रो तनुमस्कृक्षयद्विरमसाविधिमते यश्छञ्चयोषमराजे पितातरस्यामतो रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तोत्मानुहमानुक्षुतमुत्तमाक्षुतं मानवधि पितरमोतमातरं प्रिया मानस्तनवो रुद्रीशः मानस्तोकेतन ये मानशेषुषः वीरान् आराते घोणुतुपक्षयभियासुनमस्मेति अस्तु रक्षाचनोच्छेदोभयशनम यच्छद्विपरः आह स्तुहिश्रतं गर्तस्तरभ्यमानं मृगन्धभीमो भात्ममुग्रं ब्रह्मचरित्रसमानो अन्यन्ति अस्मन्युपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्नक्तु परित्वेषस्य ज्वरमतिर्घायोः अवस्थिरामगवद्भ्यस्तनुष्वमीध्वस्तोकातन्यायमिरा मीरुष्टमश्वतमश्योनस्वमनाभ परमे वृक्षायुधन्युदाकृतिं वसानाश्राहि विकृतविलोहित नमस्त्यस्तु भगवः यास्ते सहस्रकं हेतयोन्यमस्मन्युपन्तुताः सहस्राणि सहस्रबाहवास्तुतयः ताशामीशानः पुराचीनां काकरी सहस्राणि सहस्रभूम्यां तेषागं सस्यवन्दान्तमसि अस्मिन् मत्यर्निषदि नीलग्रीवाश्रिकण्ठा सर्वा अतः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्रिकण्ठा देवगं रुद्रा पश्यताः ये वृक्षेषु सस्मिंशना नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयोभिषिका सक्कभर्जनः ये अन्येषु जयन्ति पात्रेषोपयतो जनान् ये पथापतिरक्षरव्यदः ये तीर्थां प्रसरन्ति सखान्तो निषङ्गिनः एतावन्तश्च भूयागं सस्यऋषो रुद्राभितस्तरे तेषागं सहस्रयोजनीव धन्वानि जन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे दिव्ये शामन्दं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राची दश दक्षिणा दश प्रतीची दशोदीशी दशोध्वास्तेभ्यो नस्तु तेजंजुष्टन्मो ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां क्षमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु ओषधीशो रुद्रो विश्वाभुवनावेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टु हि यस्वशुसुधन्वायो विश्वस्य क्षतिवेशस्य यक्ष्वा महेशौ मनसा रुद्रं नमो भ्यर्देवसुरन्दवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे एषजोगं शिवाविमर्शनः ये ते सहस्रमयतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तानि यस्य माया सर्वानुजामहे मृत्यवे स्वाहा ओ नमो रुद्रा विष्णुवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरुचुर्नां शान्तः तेनानेनाप्याय स्वा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ओम शांति 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 ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ओम सत्यो जातं वृद्ध्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतनमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्य सुरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो ओम सर्व वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रसन्महो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं चेत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ओम खतरुद्रापचेतसे मीरुष्टमाटभ्यसे ओशेम संतमगम हृदय सर्वो येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम बिल्वाष्टकम स्क्रीन की ओर देखिए एवरीवन फॉलो ऑन द स्क्रीन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
अथ बिल्वाष्टकम् ॐ त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं छत्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च यच्छित्रैकोमलैः शुभैः तव पूजाहं करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्यामहादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकम् अवाप्नुयात् इति बिल्वाष्टकम्। शिव मानस पूजा। ओम नमः शिवाय। ओम रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जातिशम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यता सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। हे प्रभु, मैं सब ये पूजा सामान भक्ति से और मन से करता हूँ। It's done mentally, प्यारे। This is the most difficult part of the puja, to do it mentally. Why? Because the mind becomes distracted. इसीलिए meditation बहुत ज़रूरत है. That's why we must do meditation. We must sit for a few moments every day. Chhatra Bhagwan ko, we offering Chhatra over Bhagwan this time.
याद रखिए सब मेंटली है ना, इसमें पूजा खर्च नहीं है. You don't have to buy any पूजा सामान. You don't have to have any puja ingredients. This is the beauty of Vedanta. Adi Shankaracharya composed this beautiful prayer whereby we can sit and having done the actual puja with our hands, our voices, man se, vani se, or bhakti se, we offer physical abhishek. Now we do mental abhishek. Om Chatram Chamarayo Yugam Vyajanakam Chadarshakam Nirmalam Veena Veri Mridanga Kahalakala Hitancha Nrityantatha Sashtangam Pranatistutir Bahuvidha Hetat Samastam Maya संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभु. हे प्रभु, मैं सब संकल्प से करता हूँ. Again, it's a vow we take and we perform this puja and it's done mentally with Shraddha and Bhakti. याद रखिए, any puja, महायज्ञ, चंडी यज्ञ, वैदिक होमम, doesn't matter what puja you do प्यारे. You may have all puja saman और आपका मन चंचल है. If your mind is not focused on what is being done, क्या मिलेंगे? We'll just gain a little bit of punya. So the most important thing in any puja, if you don't have any puja saman, चिंता ना करो, बैठिए, ओम नमः शिवाय बोलिए और श्रद्धा से बोलिए, पुकारो. Call upon him with श्रद्धा प्यारे. That's all. That's all Bhagwan wants. He has an insatiable hunger for unconditional love. Unconditional love. ये तो बस, as long as you have that, आपके पास सब पूजा समान. आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राण शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तरखिलं शंभो तवाराधनम्. हे प्रभु, ये आपकी, everything I've done here is done only for you with bhakti and shraddha. And at the end, Prabhu, if you have made any mistakes, क्षमा कीजिए. Please forgive us. Om Karacharam Kritam Va Kayajam Karmajam Va Shravananayana Va Manasam Va Paradham Vihitam Avihitam Va Sarvamita Chamaswa Jaya Jaya Karunabhe Shri Mahadeva Shambho. Arihan, please keep back the last line, beta. Jai 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 Karunabdhe. Keep the last line, please. Shri Sam Sada Shivaya. Look at this. Karuna Abdhe. Make it long. Karuna Abdhe. Abdha kya hai? Ocean. Karuna is grace. Another name for Bhagavan Shiva, Karuna Abdhe, an ocean of grace. Karuna Avatar, incarnation of compassion. These are beautiful words describing Bhagavan. And it's Sandhi, a lot of words joined together. So we're using Karuna Abdhe, ye to Sambhodhana Vibhakti, hum jo prayog karte hai, we're using the vocative case, we're addressing him. Hey Mahadev, aap Karuna Abdhe hai. You're an ocean of grace. इसीलिए आपकी पूजा हम लोग करते हैं, इसलिए हम लोग शरणागति करते हैं. That's why we come to your abode and we do puja, we surrender to you, Prabhu, because we want to have a little bit of that kripa from you. We want a little bit of that grace, that blessings from you. महादेवाय नमः. खड़े हो जाए, सबको भगवान को स्वागत करते हैं. स्वागतम शिवा शरणागतं शिवा स्वागतं शिवा शरणागतं शिवा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं
शिवाय स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं शिवाय स्वागतं शिवाय शरणागतं शिवाय स्वागतं शिवाय शरणागतं शिवाय स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं शिवाय स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं शिवाय स्वागतं शिवाय शरणागतं शिवाय स्वागतं शिवाय शरणागतं शिवाय श्री सांब सदाशिवाय नमो नमः अनंतकोटि प्रदक्षिण नमस्कारांच समर्पयामि। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रसाद आइए। नमः शिवाय देवाय सच्चिदानन्दमूर्तये नमो वेदान्तवेद्याय योगिनां गुरवे नमः। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूल गंगाधर मृगमदनारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूल गंगाधर मृगमदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं। रुद्र पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरीनाथं। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। 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 श्री सांब सदाशिवाय नमः। निर्वाण षटकम्। ओम चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं Everyone follow on the screen. मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तहीनं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायुः न वाक्सप्तधातुर्न वाक्पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मेनैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वच्च सर्वत्र
सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतो नैव मुक्तिर्न बन्धः गाइए चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं सभी शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यस्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यस्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यस्वरूपोऽहं धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय 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 अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो तो प्यारे भक्तजनों, you have to understand this prayer. When you understand this prayer and you perform meditation, you become one with Bhagavan Shiva. What we're saying, Shivoham, Meto Shivoham. But it can't come from here. It has to come from the heart. The head and the heart must be in sync. You must think like Shiva and have that bhakti for Bhagavan Shiva. So we have no attachment, you're free. But still we hold on to things, yeah? ये तो मेरी गाड़ी मेरा घर ये तो मेरा 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 Nothing is wrong with having it. Remember, it's only lent to you. 2 दिन के लिए. Not even 2 दिन. In the scheme of time, 2 blinks. In the scheme of time, 1 lifetime, it is not even 1 blink in the scheme of time. फिर भी हम लोग पकड़ते हैं मेरा मेरा मेरा. When are we going to give up this sense of ownership? Mine, mine, mine. That's the problem. The problem is nothing wrong with having it. We feel it's ours. It's attachment. Vibhutvacha sarvatra sarvendriyanam. You're completely free. You're present like Bhagavan here, there, and everywhere. You know, I gave you the example from Kathopanishad. Imagine in my hand there's a container here. You see, that's why when someone dies, Hindus don't say that the soul rests in heaven and these silly things. हम लोग हमारे धर्म में नहीं जानते, इसीलिए we say these silly things. So imagine this is a container, ये तो आत्मा. हम सब आत्मा ही, these are all containers of Atma. Our bodies, every conscious body is a container of Atma. So if I were to destroy this, where does the space go? In this container, it may empty, but it has space. That represents Atma.
If I were to destroy it, where does this space go? It merges with infinite Atma. So it's not like when someone dies, they're going somewhere far away. Atma is disappearing. Based on karma, Atma comes again. If the Atma attains moksha, it attains oneness with the super Atma. Jivatma becomes one with Paramatma. These are the essential teachings of Satya Sanatan Vedic Dharma, pyare bhaiya aur behno. Sikho, samajho. Try, seek and understand. We have mothers, fathers, brothers, sisters, everything. We have a dharma towards them. But it's attachment that causes the problem. Do your swadharma to your husband, your wife, your children, your mother, your father. Remember, you are as free as a bird flying in the sky. You're Atma. You have no attachment. Chirananda Rupa, Mera Swarup, Chit consciousness. Sat, truth, and Atma. And Bhagavan Shiva, essentially. Why don't we feel this bliss? Because of the attachment. Simple. The moment we give up the attachment, that doesn't mean you will leave everything and live in Himalayas. Arjuna said it, Kanhaiya, kyun larna? Why should I fight? Should I become a Swami or Krishna? Krishna said, Chup, meri baat suno. Live as a grihastha. Do your dharma, but do not be attached. Because if we want to renounce this world and you and I were to go to Himalaya or some faraway place and renounce our dharma, ye to paap hai, and then our attention will only be at what's going on with our family, our jobs. Because we have not acquired Antahkarana Shuddhi. Our minds are not prepared to leave everything and go. So live as a grihastha, live in the samsar, but don't be attached to the samsar. That's what this prayer teaches us, pyare. So we need to understand it and put it a little bit into practice. Next, Shri Rudram. Namah Shivaya. Again, screen ki aur dekhiye. Namami Shamishan Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakash Vasam Bhajeham Namami Shamishan Nirakar Momkar Moolam Turiyam Gira Gyana Gotitamisham Girisham Karalam Mahakalakalam Kripalam Gunagar Samsar Param Natoham Namami Shamishan Tusharadra Sankash Goram Gabhiram Manobhut Koti Prabhashri Shariram Puran Malikallo Lini Charu Ganga Lasat Bhal Bhale Kanthe Bhujanga Namami Shamishan Jalat Kundalam Bhrusunetram Vishalam Prasannanam Neelakantham Dayalam Mrugadhisha Charmam Baram Mundamalam Priyam Shankaram Sarva Natham Bhajami Shamishan Prachandam Prakrishtam Pragalbham
परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावुदं यं नमामि शमीशान् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारि सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारिः चिदानन्दसन्दो हमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशान् न यावद् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं नमामि शमीशान् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जराजन्मदुःखौ घतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शमीशान् निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशान् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति इति श्रीगोस्वामी तुलसीदास कृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम्. So Bhaktajano, let us prepare ourselves for meditation. Just sit in a comfortable position. Try to relax your body. We can't meditate when there is tension in the shoulders and the joints in our entire body. So see if you can relax your body, please. The body must be totally relaxed. And of course, put your phone in silent, please. Everyone kindly put your phone in silent so that we can have a few moments of blissful meditation. There will be no distraction. Keep your eyes on Bhagavan. To discover who you are, you have to meditate. Bhakti finds its fulfillment in Jnana. Seva and puja find their fulfillment in meditation. Meditation is the only means towards self-realization. Bhakti, puja, everything will lead us to the gate where when the mind becomes purified, then there's like a flood of light. Knowledge comes to the individual. Atma Gyan. With that Gyan, you become one with Bhagavan Shiva. इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरत है. We must meditate. So let us sing to Bhagavan Shiva, to Karunavatar, as we prepare for Shravan Mas. Prabhu, without your kripa we can't be involved. हमें आज्ञा दे. Please give us permission so that we can come for Shravan Mas. We can fast.
You can come and do your Abhishekam, come and meditate, come and listen to Katha, come and be involved in Puja. We seek your permission, Prabhu. Please allow all of us to come. Jai Jai Shiva Shambho. Jai Jai Shiva Shambho. Jai Jai Shiva Shambho. Gaye Jai Jai Shiva Shambho. Mahadev 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 Shambho. Jai Jai Shiva 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 Shambho. So once again, भक्तजनों, अपना मोबाइल बंद कीजिए. Please put your phone on silent. आराम से बैठिए. We do one pranayam. Pranayam के बाद हम सब शांत हो जाएंगे. So after pranayam, all of us will please be as quietly as possible. Do not get up at this time. If you need to use the washroom or go, please leave after the meditation so that there wouldn't be any distraction. Baith jaiye, please. We do pranayam, after which we go into silent meditation. If it's possible, sit in Padmasana, lotus posture, or if not, any position comfortable for you. कल्पना करो कि भगवान आपके सामने बैठे हैं. You can feel as if you're doing abhishek to him, or you're having a one-to-one conversation. But in this conversation, words are not needed. The bhav, the emotions must be there. सब कुछ जानते हैं. He knows your situation. He knows the situation of every conscious being. So he knows, just surrender. Sharanagati karo. Ask him to bless us with knowledge so that we can make changes to the things that are not going right in our lives. Prabhu, सब जानते हैं. हमें ज्ञान दे. Please give us that knowledge so that we can able to live in this world, do our dharma, do our duty. But yet at the same time, our attention must be focused on you, because you are the goal of life. आप तो जीवन का लक्ष्य है. Nothing else. So give us that knowledge, whereby we live in the samsara, but the maya of the samsara does not affect us. Because ये पूरा संसार माया है, आपकी माया. Quietly we all meditate.
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. The Bhaktajano, keep this meditation with you. It's the only way to help us to deal with the different situations in life. Life is never a straight and peaceful road. Why? We are humans. And in human form, there will always be Sukh Bhagavad Gita. Sukha dukkha same kritva labha labhau jaya jajo tatho yuddhaya yujjasva naivam papam avapsyasi. You never incur any papa by having a balanced mind in sukha and dukkha. How do you get a balanced mind in sukha and dukkha, pyare? How do you treat both alike? Meditation makes that possible. We don't react to situation. Before we do announcement, over the week we saw some very disturbing videos coming out of India. I have to talk about it. It bothers me and it should bother you as a Hindu, as a Sanatanist. Even when Prabhu Sri Ram came, people criticized him, so many bad things about him. A tree that has fruits on it, everyone will break it. A mango tree that has really, really ripe and nice mangoes on it, sabko patthar se marte hai. But a tree that has no fruits will stand like that with pride. Nobody looks at the fruit tree. And these are all our Hindu children. So many hurtful words. It pains my heart, and I'm sure it pains your heart towards the Hindu. All we can pray for those children, there are no values, no dharmic values at home. All we can do to try with our generation here and our children here to make them not follow those people. Get your children involved in mandir, teach them dharmic values at home so they won't behave like some of those that we saw. Very painful. Ram ji jante, Jai Shri Ram. So kal Hanuman ji ki puja, every Mangalwar, every Tuesday is Hanuman ji's puja. Paune 7 baje se 8:30 baje. Kal Priti Boche Pandit ji. Haan ji. On Wednesday is Guru Purnima, very, very important day in our calendar. Every Purnima is important, but this one is extremely important because we give reverence to our Gurus and Vyas. So please come, puja starts at 6:15, that is coming Wednesday. And it's from next Monday, the 3rd, the 10th, the 17th and the 24th, will be Shravan Somar. We'll do Shiva Mahimna Stotra, we started this afternoon. It's a beautiful prayer, 43 verses dedicated to Bhagwan Shiva. And as a Shiva Bhakta, you should learn Mahimna Stotra. It was composed by Pushpadanta when he found himself in a difficult situation. I'll tell you his life story next week. And he composed Shiva Mahimna Stotra. So we'll do Shiva Mahimna Stotra from 6 p.m. And then Sade 6 baje, we'll start with Vedi Puja, with Laghanyas. A unique Vedic way of worshipping. After which all of us will come for Abhishekam.
We do Abhishekam and the Lingam as well as the Murti. During Shravan Mass is what we do to the Murti as well as the Lingam. We'll do Bhavya Divya Shringar. We'll do Swagatam. We'll look at a few kathas from Shiva Mahapuran and we'll conclude with Priti Bhojam. Panditji, all is taken already. So please make sure you fast for Shravan Somvar. And when you come to puja, you can break your fast after puja. Matlab, khana kha sakte after puja. So those are the 4 important days. Please make sure you encourage your family and friends to come and be involved in puja. And then Kamika Ekadashi is coming up on the 8th of August. Hare Ekadashi ko jo log vrat rakhte hain mandir mein aa jaye puja ke liye. So every Ekadashi we do Abhishekam to Bhagwan. Us din Shaniwar hai and Shaniwar mandir bahut vyast. Shaniwar ko bahut vyast. Very, very busy in Shaniwar. So we'll do Abhishekam to Lakshmi Narayan Bhagwan from 2 p.m. Please come for Abhishekam. Every Saturday there is beautiful Shiva Puja and Navagraha Puja. Every Saturday. बड़े-बड़े मंदिरों में नवग्रह की मूर्ति है और पूजा नहीं होती. They only have the मूर्ति there, they don't do any puja. यहाँ पे हर मंगलवार को, हर शनिवार को पूजा होती है. Some bhaktas, I can see some faces who comes and Sushil, एक शनिवार आ जाइए, please. So the Shiva Puja from 12, इसके बाद नवग्रह पूजा होती है. और ये तो नवग्रह पूजा हम लोग पंडित जी सब वेद मंत्र सत्य सावृत मानो सब मैजिकल मंत्र प्यारे हैं. क्या क्या लिखा है नवग्रह के बारे में, हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है. We don't have the time to read it. Beautiful mantras describing who's Surya Bhagwan, how all these planets are connected together, how they have an influence on our lives. Please come and be involved in Navgraha Puja. And our Masik Sundarkan, every month we gather for Sundarkan, will be on this very important day, 15th of August. Sab jante hai. So from 4 to 6:30 baje, we'll have Sundarkan. It's taken already for Priti Bhoj. Yeah, that's good. So please come and be involved. These are all the activities. Join the WhatsApp group. Come and be involved in everything that we do. So Aarti karenge. Oh, sorry. Oh, the last announcement. Srimad Bhagavad Katha coming up for Sri Krishna Janmashtami, August the 31st to 6th of September. Sri Krishna Janmashtami will be on the 3rd of August, 3rd of September rather. Us din we'll have puja in the morning from 9:30 to 12. We'll do Abhishekam to Radha Krishna Bhagwan and Santan Gopal. And then all the mandir will open for puja. Then in the evening, 6 p.m. sharp to 12 baje, 12 midnight. Kandhaya, 12 baje aayenge. So these are the announcements. Aaiye aarti karenge. Everyone please come from this divider only. Come from the back please. Jai Shiva Omkara, Swami Hari Shiva Omkara. Bhole Bholenath Mahadev, Bhole Bholenath Mahadev. Har Dhangi Dhara, Har 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 Mahadev. Ekanan Chaturaanan Panchanan Raje, Bole Panchanan Raje. Hamsasan Garudasan, Hamsasan Garudasan, Vishwan Saje. Om Har 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 Mahadev. Do bhuj, chatur bhuj, 10 bhuj ati sohe. Bole 10 bhuj ati sohe. तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, भुवन जन मोहे. ओम हर 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 महादेव. अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी. चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे. वाहे शशिधारी. ओम हर 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 महादेव. श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, ओ भोले बाघंबर अंगे. सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक. प्रेतादिक संगे. ओम हर 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 महादेव. कर के मध्य कमंडल और त्रिशूलधारी. बोले और
और त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर के शोभित ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। कृपा करके हाथ जोड़िए अंतिम प्रार्थना। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ जौ शान्तिः अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिः औषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिः विश्वदेव शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जगदम्बे मैया की, गो माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। आरती पंचामृत प्रसाद लीजिए।